طارت أحلامي الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغفار بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأمر وتنفرج به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في
كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الهادي تنال به القرآن وتنفرج به الكرم وتضابي الهوائج وتنال بالرقائق bareng-bareng وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم
Jemaah yang diperlukan, sudah kita awali majelis kita dengan pembacaan lati gunakan terus itu zikir kepada Allah, dilanjutkan pembacaan maulid riwayat sejarahnya Rasulullah, lalu sama-sama baru saja kita tutup, kita akhir dengan salawat tahiyah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah. Salawat, setiap salawat yang kita lakukan Allah sampaikan kepada keharibaannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama kita dikenal dan dihafal oleh Rasulullah, bukan hanya sebatas kita, tapi orang tua kita, kakek kita, keluarga kita semua berkah sholawat yang kita baca kepada Rasulullah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dihafal dan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketika di zaman Rasulullah ada salah satu sahabat bahwa Rasulullah itu punya salah satu potongan bahan kain, itu dipakai oleh Rasulullah buat ngelap keringat. Ada satu sahabat, ada ketika zaman Rasul itu sering ngelap keringatnya pakai salah satu kain bahan. Kalau sekarang mungkin sapu tangan. Nah, ketika dalam peperangan sapu tangan tersebut itu dikasih sama Rasulullah kepada salah satu sahabat yang kena luka. Jadi sapu tangannya Rasulullah, kain yang biasa dipakai buat ngelap keringatnya, itu dikasih ke sahabat dan diterima buat ngelap darah yang keluar dari sahabat Nabi yang luka. Setelah dikasih sapu tangan dan bahan dari Rasulullah, ini sahabat nyimpen sapu tangan lagi. Singkat cerita, sahabat ini rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran, dan dari sekian barang-barang yang ada di rumah sahabat Rasulullah yang dapat sapu tangan Nabi, itu semua angus, semua ikut kebakar, kecuali sapu tangan yang pernah dipakai oleh Rasulullah, yang dikasih oleh Rasulullah kepada sahabat tersebut. Karena sapu tangan tersebut memang milik Rasulullah dan bercampur dengan keringat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sebatas kain cuma kena keringatnya Nabi Muhammad yang sifatnya gak akan abadi, lalu bagaimana dengan hati yang terus ingat dengan Rasulullah? Bagaimana pikiran kita, hidup kita selalu ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingat
Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten, ulama Indonesia, ulama Jawa, guru dari para guru, termasuk kita punya wali Kiai Khalil Bangkalan, itu murid, salah satu muridnya Syekh Nawawi Banten. Nah itu Syekh Nawawi Banten punya salah satu kitab yang mana kitabnya itu dibuka dengan kalimat yang sangat indah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam permulaan salah satu kitab beliau? Tuba liman kana hayatuhu bitakdimihi wa takrimihi marami wa marmah. Syekh Nawawi ngingetin kita lewat tulisan kitabnya, pembukaan kitabnya. Sungguh sudah jangan diraguin lagi, jangan takut, jangan ragu, jangan was-was, sudah pasti. Bagi orang yang benar-benar memuliakan, mengagungkan, menghormati Rasulullah setinggi-tingginya di dalam hidupnya, dia dagang niat ingin ikut Rasulullah, dia cari uang niat ingin ikut Rasulullah. Apa-apa yang ada dalam kehidupan kita ingin sampai kepada ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan goyatuhu marami wa marmah. Tujuannya untuk Rasulullah. Tujuannya untuk Rasulullah. Makanya kalau misalkan ada orang mereka ibadah tapi nggak bawa Rasulullah, pengen langsung ke Allah, siapa? Kalau kita mau sampai kepada Allah tapi nggak bawa Nabi Muhammad, nggak bawa Rasulullah di depan Allah, siapa? Jauh. Ya, kita bawa Rasulullah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bawa Rasulullah ke hadapan Allah. Setiap kita minta bawa Rasulullah, maka dikatakan dalam hadis, orang yang minta sama Allah, doa sama Allah, dia baca tahmid, dia baca alhamdulillah, doanya baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi dia lupa sholawat sama Rasulullah, dia nggak ingat sama Rasulullah, apa muja, dia tolak sama Allah. Maka ulama kita sangat menyarankan kalau kita minta sama Allah jangan tinggalin Rasulullah. Makanya kalau doa-doa itu kalau kita dengar alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal kalau kita pelajari, kita udah nyebut nama Allah, kita udah puji Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak tahu Rasulullah, mudah, ditolak, terhalang, nggak akan sampai kepada Allah. Apa sebab? Lah yang dilihat Rasulullahnya sama Allah, bukan doa kita yang dilihat sama Allah, tapi Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah yang dilihat oleh Allah, maka akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis selalu mengajak para jamaahnya bukan hanya sekedar membaca. Jangan sampai kita tiap majelis hadir hanya sebatas baca, tapi nggak ada bekas. Ya, tapi harus bisa merubah. Ya, seperti yang dikatakan oleh guru kita Kiai Khalil, sholawat nariyah ini tujuannya paling intinya kata Kiai Khalil, agar bisa menghidupkan agama masing-masing, ibadah masing-masing. Jadi orang yang baca sholawat semakin semangat ibadahnya. Orang yang baca sholawat nariyah semakin mantap imannya sama Allah, makin pengen dekat sama Allah, jangan makin jauh. Seperti yang dikatakan manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Siapa orang setiap harinya bertambah dia punya iman, tapi dia nggak bertambah petunjuk apa yang disebut hudan, jalan untuk sampai kepada Allahnya, walam yasdad minallah illa bu'dan. Nyatanya dia bukan makin dekat tapi makin jauh sama Allah. Nah, kita lewat jalannya orang-orang soleh, lewat guru-guru, lewat para wali, sampai ke Rasulullah, baru ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering disampaikan oleh
guru kita jangan jauh-jauh sama orang-orang soleh. Minimal jadi sendalnya orang soleh. Ibadah kita nggak kayak wali, ibadah kita nggak kayak orang soleh. Minimal jadi sendal. Apa dimaksud jadi sendalnya orang soleh? Bantu perjuangannya orang-orang senang. Jadi kalau ada orang soleh, ada orang-orang alim, itu senang hatinya, maka insya Allah akan menjadi jembatan buat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kesempatan majlis pada malam yang penuh barokah ini hanya ini saja. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Sekali lagi bagi mengingatkan, sholawat Nabi ini terus dibaca. Jangan sampai nggak dibaca, terutama setiap habis sholat dibaca 11 kali. Saya nggak akan cerita bagaimana hasil daripada buah istiqomah. Nanti insya Allah jamaah yang istiqomah setiap habis sholat baca sholawat nariyahnya 11 kali, nanti punya cerita masing-masing. Punya cerita masing-masing, punya kisah masing-masing. Istiqomah, yang penting bacanya istiqomah. Mau ada urusan apa, misalkan Nabi sholat zuhur, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ketika habis sholat zuhur kita lagi baca sholawat nariyah, baru mau mulai baca sholawat nariyah, ada presiden datang. Kita tinggalin sholawat nariyahnya apa kita temuin presiden? Terusin. Nggak ada urusan, jangan kata presiden ya, nggak ada urusan. Baca terus istiqomah. Karena wali itu diangkat derajatnya, salah satu kunci utamanya istiqomah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan setiap majlis-majlis yang kita adakan ini mendatangkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendatangkan pandangan kasih sayang dari Allah, mendapatkan nazroh, penglihatan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga keluarga kita, orang tua kita yang udah meninggal dapat dari buah kita hadir majlis. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya maulana ya ma'budullah, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli jalatina syabir rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا جدادنا وجميع أحمد أخواننا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حق إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات وكافر محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أجرنا من غير ضرر وأجرنا من غير ضرر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأجرنا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من الأمور أفضل من الجنة شفاء من عمل أسكرنا خير إجابة ومن الأرض جزاء من عفوك قال من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا ومن أهلنا ومن معنا من أهل العلم والخير، واجعلنا وإياهم من أهل الشر وضر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وزوجاتنا وأزواجنا وأهلنا وجماعتنا
من أهل محبتك ومحبة رسولك الكريم والأولياء الصالحين الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أنت إلا من أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة الفاتحة وبمجد الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغم يا من لأبه يكفر ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحييهم يا سلام. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.